عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد وهو عبارة عن نص. إذن هذا النص يحكي كيف قضت نانسي يومها. إذن غيسي de mon premier jour de classe au collège. De classe au collège. إذن نانسي تحكي غيسي de mon premier jour أي تحكي يومها الأول de classe au collège أي يومها الأول في الفصل في المستوى المتوسط. إذن ستحكي يومها الأول. إذن هذا الدرس ضمن قائمة النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية، الدرس 24. من أراد مشاهدة جميع الدروس فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو، ويمكنك أن تبدأ من القواعد والحوارات والجمل ثم النصوص والقصص ولا كونجيغيزون أي قائمة كونجيغيزون. هناك جميع القوائم جميع الدروس أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وسأبدأ الدرس على بركة الله. إذن غيسي de mon premier jour de classe au collège. إذن نانسي تقول أنني أحكي ما جرى اليوم الأول في الفصل أو القسم في المستوى المتوسط collège. إذن au premier jour de ma 6e, au démarrage du collège. إذن au premier في أول jour يوم في أول يوم de ma 6e أي في أول يوم في المستوى السادس، مستوى السادس وهو السنة الأولى في le collège أي في المستوى المتوسط. au démarrage du collège عندما بدأ الكوليج الإعدادي أو المستوى المتوسط. au démarrage du collège mardi يوم الثلاثاء 2 septembre 2014. ce matin là إذن mardi الثلاثاء 2 septembre أي 2 شتنبر 2014. ce matin là في هذا الصباح je me suis réveillé. je me suis réveillé استيقظت. هنا أضفنا لأن نانسي هي من يتكلم وهي مؤنث. إن كنا نتكلم عن المذكر سنقول je me suis réveillé وسنحذف إذن je me suis réveillé toute joyeuse car إذن toute joyeuse وأنا فرحة وأنا كلي فرحا أو يغمرني فرح كبير. toute joyeuse أي بكل فرح car لأن je savais أعلم je savais que أن dans quelques petites heures dans quelques petites heures أي في dans quelques في بعض petite أي قليل heure ساعات في ساعات قلائل نقول dans quelques petites heures. dans quelques petites heures j'allais retrouver mes amis أي بعد ساعات قليلة سأجد أصدقائي. j'allais retrouver mes amis سأجد أصدقائي. et l'école والمدرسة et l'école والمدرسة. je vérifie أي كما لو أنني راقبت أو تفقدت. et revérifier أي وتفقدت مرة أخرى que je n'avais rien oublié أنني لم أنسى شيء que je n'avais rien oublié dans mon cartable
أنتم تتعلمون الفهم، كيف تفهمون النصوص، وأيضا كيف تكتبونها، وأيضا كيف تقرؤونها. إذن rien oublié dans mon cartable. Puis je suis parti de chez moi vers 10 heures. Puis je suis parti de chez moi vers 10 heures. إذن قبل أن أكمل النص سأقرأ الفقرة الأولى. Au premier jour de ma 6e au démarrage du collège, mardi 2 septembre 2014. Ce matin-là, je me suis réveillée toute joyeuse, car je savais que dans quelques petites heures, j'allais retrouver mes amis et l'école. Je vérifiais et je revérifiais que je n'avais rien oublié dans mon cartable. Puis je suis parti de chez moi vers 10 heures. أي خرجت من عندي من منزلنا نحو الساعة 10 حوالي الساعة 10. Enfin, j'arrivais à l'école. J'étais toute contente de retrouver mes amis. La sonnerie retentit. Enfin, j'arrivais à l'école. J'étais toute contente de retrouver mes amis. La sonnerie retentit. Et enfin, وفي النهاية, j'arrivais à l'école. وصلت إلى المدرسة. J'étais toute contente. كنت سعيدة جدا أو فرحة جدا de retrouver mes amis لأنني وجدت أصدقائي. كنت فرحة بوجود أصدقائي. لا sonnerie retentit أي الجرس يرن. Tous les 6e se mirent en arc de cercle. أي قمنا بالوقوف على شكل قوس. على شكل قوس. Le CPE. Le CPE هو conseiller principal d'éducation. conseiller principal d'éducation أي conseiller مستشار principal الرئيسي d'éducation للتربية. أي مستشار الرئيسي للتربية. fait l'appel. أي ينادي. fait l'appel ينادي حسب الأسماء. moi je suis en 6e 2 avec le même professeur principal. إذن moi أنا je suis en 6e 2 أي كنت في الفصل السادس القسم الثاني avec le même professeur مع نفس الأستاذ الرئيسي qu'avait eu mon frère الذي كان مع أخي أو الذي درس عنده أخي. Nous sommes montés en classe. صعدنا إلى القسم. نحن صعدنا إلى القسم. Nous sommes à l'étage du bureau de la directrice adjointe. إذن نحن في طابق l'étage. Nous sommes à l'étage. نحن في طابق du bureau مكتب de la directrice أي المديرة adjointe أي نائبة. إذن نائبة المديرة. نحن في طابق مكتب نائبة المديرة. تعلموا معي المصطلحات وكيف تقرأ. إذن je suis contente. كنت فرحة جدا. car لأن je suis assise à côté d'une de mes meilleurs amis. car je suis assise. لأنني je suis assise. كنت جالسة à côté بجانبي أو بقربي d'une de mes meilleurs amis أي بجانبي أفضل صديقاتي. quand la sonnerie de la fin de la récréation. la récréation هو الاستراحة. مثلا نأخذ الحصة الأولى وبعد
أن نمر إلى الحصة الثانية يكون وقت مستقطع ويسمى الاستراحة، أي وقت الذي نستريح فيه بين الحصة والحصة. Quand la sonnerie de la fin de la récréation، أي عندما رن جرس نهاية الاستراحة. Du midi a sonné. Tous les sixièmes se sont rejoints dans le gymnase. Le gymnase, أي le gymnastique. إذن quand la sonnerie de la fin de la récréation du midi a sonné، أي عندما رن جرس الاستراحة أو استراحة ميدي أي الظهيرة. tous les sixièmes أي كل فصول السادسة. se sont rejoints أي انضموا dans le gymnase، كانوا جميعا dans le gymnase أي في الجيمناز. nous allions faire un grand jeu où le but était de composer un mot. nous allions faire، قمنا بلعبة أو لعبنا لعبة كبيرة où le but était de composer un mot، التي أو نقول هدفها هو تركيب كلمة. où le but était de composer un mot. avec les lettres obtenues، مع الحروف المقدمة، on réussit des épreuves، أي نجحنا في الامتحان أو نجحنا في الاختبار. le jeu a duré jusqu'à la sortie des cours à 15h35. le jeu a duré jusqu'à la sortie des cours à 15h35، أي استمرت اللعبة حتى حتى خروج من الدرس في 15 أي 3 بعد الظهر و35 دقيقة. je me suis bien amusé، تسليت كثيرا. amusé أي التسلي. je me suis bien amusé. إذا سأقرأ الفقرات مع تلوين بعض الكلمات المهمة. إذا au premier jour de ma sixième، au démarrage du collège، mardi 2 septembre 2014، ce matin-là، هذا الصباح، je me suis toute joyeuse، أي كنت فرحة للغاية. je me suis réveillée toute joyeuse، أي toute joyeuse فرحة للغاية يعني كل فرح. toute هي كلها، toute هي كلها. car je savais، car لأن، car je savais que dans quelques petites heures، أي في quelques بعض الساعات القلائل، j'allais retrouver mes amis et l'école. إذن هنا ce، toute، car quelques. je vérifiais et revérifiais que je n'avais rien oublié. rien، لا شيء، rien. que je n'avais rien oublié dans mon cartable. dans في. إذن هنا الأشياء التي يمكن أن نربط بها النص أو الكلمات والجمل. puis ثم je suis parti de chez moi. puis قلنا ثم chez moi عندي في منزلي vers نحو 10 heures. إذن puis je suis parti de chez moi vers 10 heures. enfin وأخيرا أو في النهاية j'arriverai à l'école. وأخيرا وصلت إلى المدرسة. enfin j'arriverai à l'école. j'étais toute contente، toute دائما كل فرح. de retrouver mes amis، لأنني وجدت أصدقائي. la sonnerie retentit tout لجمع المذكر، و tout هنا المفرد المؤنث. tout
les sixièmes se mirent en arc de cercle. Arc وهو القوس. arc قوس. arc-en-ciel وهو قوس قزح. arc-en-ciel. Le CPE est conseiller principal d'éducation fait l'appel. Moi je suis en sixième de avec تعني مع le même professeur أي نفس le même نفس professeur principal qu'avait eu mon frère. Nous sommes montés en classe. Nous sommes à l'étage du bureau de la directrice adjointe. Directrice adjointe أي نائبة المديرة. Je suis contente car je suis assise à côté بجانبي d'une de mes meilleures amies أي واحدة من أفضل صديقاتي. Quand la sonnerie de la fin de la récréation du midi a sonné. Quand تعني عندما tous les sixièmes se sont rejoints dans la gymnastique. tout كل dans في أو إلى. Nous allions faire un grand jeu où تستعمل المكان où le but était de composer un mot avec مع les lettres obtenues en réussissant des épreuves. Le jeu a duré jusqu'à la sortie des cours à 15h35. Je me suis bien جيد. Je me suis bien amusé. إذن مجموعة من الكلمات والعبارات المهمة. هذا tout كل car لأن quelque بعض rien لا شيء dans في أو إلى puis ثم chez moi عندي vers نحو enfin وأخيرا tout كل tout للمؤنث tout للمذكر جمع مذكر avec مع car لأن à côté بجانبي quand عندما tout كل dans في ou أين أو في المكان مثلا avec مع jusqu'à حتى bien جيد. إذا مشاهدينا الكرام حاولت أن أقدم لكم النص بطريقة بسيطة جدا لكي تتعلموا الكلمات الجمل كيف تركبونها كيف تتكلمون باللغة الفرنسية. إذن مجموعة من الأشياء. أريد أن أقول لكم أيضا مشاهدينا الكرام أن هذه القناة عبارة عن مدرسة خاصة لتعلم اللغة الفرنسية. إذا مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. هذا لمن التحق بنا مؤخرا. أريد أن أقول لكم يمكنكم تعلم اللغة الفرنسية أو يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، وذلك بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. ستجدوا الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، وهي مرتبة على الشكل التالي. يمكنكم أن تبدأوا من القواعد ثم الحوارات ثم الجمل ثم النطق والسماع، القصص، وأيضا الصرف والتحويل لا كونجيغيزون فرونسيز. وبالنسبة للمستوى المتوسط فهناك أيضا برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. وأخيرا ستجدون الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتحدث والتكلم باللغة الفرنسية. ويمكنكم أيضا مشاركة الفيديوهات عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. شاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة ولكي يستفيد الجميع. واضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو لتساعدوا القناة على أن تستمر. اكتبوا مثلا كار أو دون أو كار. من وصل إلى آخر الفيديو فليكتب كار أو دون. يمكنكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك وبالزر الأحمر أسفل الفيديو مباشرة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد
واضغط على جيم وشكرا لكم.